और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं आज आपकी तवज्जो 22 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने मुल्क के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हस्ब आदत बहुत सारी फ़िरक़ावारियत कम्यूनलिस्टिक बातें कही हैं जो हेट स्पीच की तारीफ़ में आते हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात जो बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने कही है वो है मुल्क के करोड़ों मुसलमानों को घुसपैठिए इलीगल इमिग्रेंट करार दे देना। उनके पूरे बयान में मैं समझता हूँ सबसे जहरीली बात यही थी। अगरचे उन्होंने इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में दिए गए बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला हक़ माइनॉरिटीज़ का है, ज़ाहिर है जिनमें SC, ST और OBC के साथ साथ मुस्लिम शामिल थे। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने SC, ST और OBC को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों का नाम ले लिया। बहरहाल वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का ये बयान भी मुसलमानों के लिए उस वक्त भी और आज तक कोई बेनिफिशियल तो साबित नहीं हुआ था। ये भी कांग्रेस का एक ज़बानी जमा खर्च था। कांग्रेस ने अपने 60 साला दौरे इख्तिदार या गवर्नेंस में मुसलमानों को पहला हक़ देना तो बहुत दूर की बात, चौथे नंबर का भी हक़ नहीं दिया था। मगर आज यहाँ हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के उस हिस्से को पॉइंट आउट और फोकस कर रहे हैं जिसमें वो बहैसियत वज़ीर आज़म मुल्क के तमाम मुसलमानों को घुसपैठिए और इलीगल इमिग्रेंट करार दे रहे हैं। ज़ाहिर है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक प्रोपेगेंडा है, बल्कि पूरे मुसलमानों को, पूरे माहौल को कम्यूनलाइज कर देना है। इससे सिर्फ़ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करार देकर इग्नोर नहीं किया जा सकता, हरगिज़ इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि बीजेपी और उसकी सरपरस्त पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन RSS की मैं समझता हूँ ये एक बुनियादी पॉलिसी है कि मुल्क के करोड़ों मुसलमानों को घुसपैठिए इलीगल इमिग्रेंट करार दे दिया जाए और उन्हें डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेज़ात के जाल में उलझा कर रख दिया जाए। बीजेपी, RSS और संघ परिवार की तंजीमें CAA के बाद से, ये आप नोट कीजिए इसको, कि CAA के बाद से इलीगल इमिग्रेंट को मौजू बनाकर मुसलसल एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा कर रही है और ये एक खुली साजिश। सिर्फ राजस्थान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये एक बयान नहीं था, बल्कि आप नरेंद्र मोदी के बयान के अलावा आप देखें कि RSS के जो सरसंघचालक होते हैं या अमित शाह हैं, इन सब के बयान देखिए। आप देखिए कि 22 जनवरी को कर्नाटक में RSS का 3 रोज़ा खुसूसी कन्वेंशन हुआ। इसमें ये बयान देखिए आप, जिसमें एक दिन पूरा का पूरा NRP, NRC और NPR के लिए खुसूसी सेशन था। इसके बाद संघ परिवार की जानिब से मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी हुकूमत वाली तमाम रियासतों को ये लेटर जारी किया गया था कि वो मुल्क में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए हुए करोड़ों इलीगल इमिग्रेंट्स का नोटिस ले और CAA के साथ साथ NPR और NRC लाने की तैयारियां करें, जो शाहीन बाग एहतजाज की वजह से रोक दी गई थी। इस तरह अक्टूबर में आप देखें कि विजयदशमी के मौके पर RSS सर चालक ने मरकज़ी हुकूमत को मुतवज्जे किया कि वो जल्द अज जल्द एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल CAA का नोटिफिकेशन लाए और NRC लाजिम करे ताकि मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट को बाहर किया जा सके। आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन ला लिया गया है। RSS सर संघ चालक के बयान को भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट करार नहीं दिया जा सकता। वो जब भी आते हैं वो RSS की बुनियादी जो पॉलिसी है उसी को पेश करते हैं, एजेंडे को पेश करते हैं और ये खुली हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत की पूरी पॉलिसियाँ RSS के एजेंडे के मुताबिक चलती है।
اس کے ساتھ ہی آپ وزیر داخلہ امت شاہ کا ویڈیو دیکھیے جس میں وہ مسلسل ایلیگل امیگرینٹ کا موضوع اٹھاتے رہیں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ جس طرح فارنر ایکٹ میں امینڈمنٹ کیا گیا ہے اور ملک کی 6 کمیونٹیز ہندو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جین، پارسی کو ایلیگل امیگرینٹ نہیں قرار دیا جائے گا، اس طرح کا امینڈمنٹ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں کو 3 ممالک کے شمار کر کے ایلیگل امیگرینٹ قرار دیا جائے گا۔ اب آپ وزیر اعظم نریندر مودی نے جس طرح راجستھان کے بنسوڑا سے بیان دے کر این آر سی پر اپنی ایک طرح سے پالیسی ظاہر کر دی ہے کہ وہ بھی ملک کے کروڑوں مسلمانوں کو گھس پیٹھیے اور ایلیگل امیگرینٹ شمار کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت زہریلا پروپیگنڈا ہے۔ یہ ہماری غفلت ہوگی، یہ ہماری نادانی ہوگی، یا ہماری حقائق سے چشم پوشی کہ ہم اسے ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ قرار دے کر آنے والے چیلنجز سے اپنا منہ موڑ لے، آنکھیں بند کر لے۔ یہ یاد رکھیں کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2003 کے ساتھ ساتھ فارنر ایکٹ میں بھی جو امینڈمنٹ کیا گیا، اس میں بھی ایلیگل امیگرینٹ گھس پیٹھیے کی پہچان کے لیے بھارت کے تمام شہریوں کا ڈاکومنٹیشن لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ سالوں سے ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ مودی حکومت، RSS یا امت شاہ مسلسل ایلیگل امیگرینٹ کو ایک اہم سبجیکٹ بنائے ہوئے ہیں۔ اس پر سنگھ پریوار کے نظریات کے جو حامی ہیں ان کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور سنگھ پریوار کے پبلشر نے بہت ساری کتابیں NRC پر، ایلیگل امیگرینٹ پر، گھس پیٹھیوں پر کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس پروپیگنڈا بیس کتابیں شائع کی ہے۔ اب وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں جو بیان دیا ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے میڈیا نے اس بیان کا نوٹس لیا ہے اور سب نے اسے ہیٹ اسپیچ کے تعریف میں رکھا، لیکن ہیٹ اسپیچ کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ نوٹس جس بات کا لیا گیا وہ یہ کہ اس میں مسلمانوں کو ایلیگل امیگرینٹ گھس پیٹھیے قرار دیا گیا ہے۔ اسے اسلامک فوبیا کا ایکسٹریم پوائنٹ قرار دیا گیا، بلکہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ آخر کیوں حکومت گزشتہ سالوں سے مسلسل ایلیگل امیگرینٹ کے ایشو کو اچھال رہی ہے، کیا ہے اس کے پیچھے پالیسی؟ Why has been propagating lust for the 10 year? It can't be ignored. اسے صرف حکومت کی پالیسی نہیں بلکہ ایک کانسپیریسی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج وزیر اعظم نریندر مودی نے کھلے عام عوامی جلسے میں بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کو ایلیگل امیگرینٹ گھسپیٹیے قرار دے دیا، تو ظاہر ہے یہ ہماری قومی مسلم لیڈرشپ کو اس کے لیے کوئی منصوبہ، کوئی لائن آف ایکشن بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے چیلنجز کا متحدہ طور پر مقابلہ کیا جا سکے اور آنے والے حالات سے ہم چوکن نہ رہے۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ اور اجازت دی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔